Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi asrari fid darin amin rabbil alamin. Wa hukiyalan den ceritaake apa anna Harun ar-Rasyid sak temene Raja Harun ar-Rasyid iku arada ngresake sapa Harun ar-Rasyid an ayatu fa ing yen to tawaf sapa Harun ar-Rasyid wahdahu hali dewene Harun ar-Rasyid wa menalan nyegah utawa ngalang-alangi sapa Harun ar-Rasyid annasa ing para menungso minat tawafi saking tawaf fasabaqahu mongko nulindingi ing Harun ar-Rasyid sapa Arabiyun kang bangsa alasan. Dan diceritakan pada suatu ketika bahwa Raja Harun ar-Rasyid hendak melaksanakan tawaf sendiri dan beliau melarang orang lain untuk melakukan tawaf bersamanya. Akan tetapi beliau didahului oleh seorang Arabi atau orang pegunungan. Faqala mongko nuli ngucap lahu maring Arabi sapa Hajibu Haruna penjogone Raja Harun ar-Rasyid wa huwa lan utawi hajib iku alladzi wong yahjubu kang ngalang-alangi sapa hajib sapa alladzi annasa ing para menungso alidukhuli saking manjing al khalifati ing atase khalifah la tatuf makul kol dari faqala ing pengucap la tatuf ojo tawaf sira hatta yatufa sehingga tawaf sapa amirul mukminina pemimpine para mukmin. Maka kemudian pengawal Raja Harun ar-Rasyid berkata kepada A'rabi, yang mana pengawal tersebut adalah orang yang bertugas untuk melarang atau mencegah orang-orang untuk masuk atau mendekat kepada Harun ar-Rasyid atau khalifah. Dia berkata, janganlah kamu tawaf sehingga Amirul Mukminin melaksanakan tawaf. Faqala mongko nuli ngucap sapa A'rabi, innallaha qad sawa bainal imami wa ra'iyati. Ing pengucap innallaha sak temene Gusti Allah iku qad sawa temen usmadaake sapa Allah bainal imam ing dalam antarane imam wa ra'iyati lan ing dalam antarane rakyat fi hadzal maqami. Dalam redaksi lain sini menggunakan mim fi hadzal maqami ing dalam ikilah panggonan. Faqala mongko nuli dawuh sapa Allah azza wa jalla azza wa luhur sapa Allah wa jalla maha agung sapa Allah sawa'anil aqifu fi wal bad. Sawa'an ini mansub atau dibaca nasab menjadi maf'ul tsani dari lafaz sebelumnya, yang mana lafaz sebelumnya adalah alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an. Alladzi ja'alnahu kang wis ndadekake sapa ingsun Allah ing Masjidil Haram lin-nasi kedue para menungso sawa'an ingkang padha sapa al-aqifu wong kang mukim ayil mukimu fihi ing dalem Masjidil Haram wal badi lan wong kang anyar tumeka. Lafaz al-badi ataf kepada al-aqifu marfu'un bid-dhammah muqaddarah pada ya yang terbuang. Di asalnya ada yaknya wal badi panjang, tapi namine yaknya dibuang mura'atan lil qiraah untuk menjaga qiraahnya para imam, karena selain Imam Nafi dan Ibnu Katsir ya pada lafaz al-badi dihilangkan atau dibuang baik waqfan waslan dalam keadaan waqaf ataupun dalam keadaan wasal. Sedangkan menurut Imam Nafi' ya dibuang dalam keadaan waqaf tapi ditetapkan tidak dibuang ketika dalam keadaan wasal. Sedangkan menurut Ibnu Katsir ya ditetapkan secara mutlak, artinya baik secara waqaf ataupun secara wasal. Beliau beralasan bahwasanya secara qiyas isim mangkus yaknya harus ditetapkan atau tidak boleh dibuang ketika kemasukan al. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nudzikhu min adzabin alimin. Wa man lan sapani wong iku yurid ngersakake utawa ngarepake sapa man fihi ing dalam Masjidil Haram bi ilhadin baknya ziyadah ing melempeng utawi condong ail mail
ila zulmin bizulmin sebab penggawe ngani ngoyo. Nuzik mongko bakal ngrasakake sapa ingsun Allah ing man min azabin saking siksa alimin kang den larakake. Maka kemudian A'rabi tadi berkata kepada pengawal Harun ar-Rasyid. Dia berkata, Innallaha qad sawa bainal imami wa ra'iyati. Sesungguhnya Allah telah menyamaratakan antara imam dan rakyat fi hadzal maqami dalam tempat ini. Faqala azza wa jalla, yang mana Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 25. Sawa'anil 'akifu fi wal bad. Yang mana sebelum ayat ini ada lafaz alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an, yang mana aku, kata Allah, telah menjadikan Masjidil Haram untuk manusia sawa'an, yang statusnya sama, al-aqifu baik orang yang mukim fi di dalam Masjidil Haram, wal badi dan orang pendatang. Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min adzabin alim. Dan barang siapa yang hendak melakukan penyelewengan atau penyimpangan dengan berbuat aniaya, berbuat zalim, maka aku akan membuat dia merasakan siksa yang pedih. Falamma sami'ahu, mongko semangsane mireng ing qaulal A'rabi sapa Harun raja Harun ar-Rasyid, mana mongko nyegah sapa Harun ar-Rasyid hajibahu ing penjagane Harun ar-Rasyid anhu saking A'rabi. Summa ja'a, nuli nekani sapa Harun ar-Rasyid ilal hajari maring watu al-aswad kang ireng atau hajar aswad, lias talimahu drapun ngusap sapa Harun ar-Rasyid ing hajaril aswad. Fasabaqahu mongko nuli dingini taun disi ing Harun ar-Rasyid sapa al-Arabi mengkono wong kang bangsa alasan ilahi maring hajaril aswad. Tsumma ja'a mongko nuli nekani sapa Harun ar-Rasyid al-hijri maring hijri Ismail liusalli drapun salat sapa Harun ar-Rasyid fihi ing dalem hijri. Fasabaqahu mongko nuli dingini ing Harun ar-Rasyid sapa al-Arabi mengkono kang bangsa alasan ilahi maring al-hijri. Fasalla mongko nuli salat sapa Harun ar-Rasyid fihi ing dalem al-hijri. Falamma faragha, mongko semangsane rampung sapa Harun ar-Rasyid min salatihi saking salate Harun ar-Rasyid, amar mongko perintah sapa Harun ar-Rasyid hajibahu ing penjagane Harun ar-Rasyid ayatiyahu ing yen to nekake sapa hajib ing Harun ar-Rasyid bihadal A'rabi kelawan ikilah wong kang bangsa alasan. Fadhaba mongko nuli budalan sapa hajib ilaihi maring A'rabi. Maka ketika Harun ar-Rasyid mendengar ucapan dari orang A'rabi tadi, maka beliau melarang pengawalnya untuk menghalangi orang A'rabi tersebut. Kemudian beliau mendatangi Hajar Aswad untuk mengusapnya, akan tapi beliau didahului oleh orang A'rabi tadi. Summa ja'il hijri, kemudian beliau Raja Harun ar-Rasyid mendatangi Hijr Ismail untuk melaksanakan sholat di dalamnya, akan tapi beliau didahului lagi oleh A'rabi tadi. Fasolah, akan tapi beliau tetap melaksanakan sholat di Hijr Ismail tadi. Falamma faragha Harunu min sholatihi, maka ketika Raja Harun ar-Rasyid selesai melaksanakan sholatnya, maka beliau memerintahkan penjaganya untuk mendatangkan kepada beliau orang A'rabi tadi. Maka akhirnya pengawal beliau berangkat untuk menemui A'rabi. Waqala, lan ngucap sapa hajib lahu maring A'rabi, ajib Amirul Mukminin ing pengucap ajib nyembah dateng sira Amirul Mukminin ing Amirul Mukminin ta pemimpin para mukmin. Faqala mongko nuli ngucap sapa A'rabi, wa mali ilaihi min hajatin, wa malil ora ana iku tetep kedue ingsun ilaihi maring Amirul Mukminin min hajatin utawi hajat utawa kebutuhan. Min di sini zaidah atau tambahan fil mubtada litaukid, sama seperti lafaz malakum min ilahin ghairuh. Ingkana lamun ono iku lau tetep kedue
Amirul Mukminin apa hajatun hajat atau kebutuhan fawa mengkotawi Amirul Mukminin iku ahakku luwih ngahaki bil qiyami kelawan jumeneng minni ketimbang saking ingsun wasai lan kelawan lumaku ilayya maring ingsun. Setelah Hajib pergi untuk mendatangi A'rabi tadi, dia berkata kepada A'rabi, Ajib Amirul Mukminina, penuhilah panggilan Amirul Mukminin. Maka kemudian A'rabi menjawab, wa mali ilai min hajatin, aku sama sekali tidak memiliki hajat atau kebutuhan kepada Amirul Mukminin. In kana lahu hajatun fa huwa ahaqqu bil qiyami minni. Jika Amirul Mukminin memiliki hajat kepadaku atau kebutuhan kepadaku, butuh kepadaku, maka beliaulah yang berhak untuk berdiri dibandingkan aku. Wasai ilayya, dan beliau lebih berhak untuk berjalan menemuiku daripada aku menemuinya. Faja'ahu mongko nuli nekani ing A'rabi sapa Harun raja Harun Ar-Rasyid. Wassalam lan uluk salam sapa Harun Ar-Rasyid alaihi ing atase A'rabi. Faradda mongko nuli jawab sapa A'rabi alaihi ing atase Harun Ar-Rasyid assalama ing salam. Faqala mongko nuli ngucap sapa Harun raja Harun Ar-Rasyid, ya akhal Arabi ajlisuhuna bi amrika. Yang mengucap ya akhal Arabi, ya akhal Arabi, he sedulure wong Arab. Ajlisu lungguh sapa ingsun huna ing dalam kini panggonan bi amrika kelawan perintah sira. Faqala mongko nuli ngucap sapa Arabi, laisa ing pengucap laisa ora ono apa al baitu baitullah iku baiti omah ingsun, walal haram lan ora ono tanah haram iku harami tanah haram ingsun, wa kulluna lan utawi sekabehane kita fihi ing dalem haram iku sawaun kang padha. Fa in syi'ta mongko lamun ngersakake sira fajlis mongko lungguh sira, wa in syi'ta lamun ngersakake sira fansharif mongko bubarono sira. Fajalasa mongko nuli lenggah sapa Harun Ar-Rasyid. Waqala lan ngucap sapa Harun Ar-Rasyid, ya A'rabiyyu, he wong kang bangsa alasan, uridu ngersakake sapa ingsun an as'alaka ing yen to takon sapa ingsun ing sira an fardin saking fardu suci. Fa in anta mongko lamun jumenengi sira tegese jumenengi sira bihi kelawan soal, fa anta mongko utawi sira bigori kelawan sakliyane soal iku aqwamu luweh bisa jumenengi. Wa in ajastan lamun apes to ora mampu sira anhu saking soal, fa anta mongko utawi sira bigori kelawan sakliyane soal iku ajazu luweh apes to luweh ora mampu. Maka kemudian Harun Ar-Rasyid datang menemui orang A'rabi tadi, dan beliau menyampaikan salam, mengucapkan salam kepadanya. Kemudian dijawab salam tersebut oleh orang A'rabi tadi, dan kemudian Harun Ar-Rasyid berkata, ya akhal Arabi, wahai saudara orang Arab, aku duduk di sini sesuai dengan perintahmu. Maka kemudian A'rabi tadi berkata, laisal baitu baiti, baitullah ini bukanlah rumahku, wal haramu harami, dan tanah haram ini bukanlah tanah haramku, wa kulna fihi sawaun, dan kita semua di dalam tempat ini statusnya adalah sama saja. Fa in syi'ta fajlis, maka jika Anda mau maka Anda boleh duduk, dan jika Anda mau Anda boleh pergi. Tapi kemudian Raja Harun Ar-Rasyid tetap duduk dan dia berkata, wahai A'rabi atau wahai orang pegunungan, aku hendak bertanya kepadamu mengenai suatu kefarduan.
Maka jika kamu bisa menjawab pertanyaanku, maka kamu dengan pertanyaan yang lain kamu akan bisa menjawab. Dan jika kamu tidak mampu menjawab pertanyaanku tadi, maka kamu tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya. Faqala, mongko nuli ngucap sapa A'rabi, su'aluka hadza su'alu ta'allumin au su'alu ta'annutin. Yang pengucap su'aluka utawi pitakon tuan, hadza kang iki soal iku soalu ta'allumin pitakon krono arai belajar, au soalu ta'annutin utawa pitakon krono arai ngangel-ngangel. Faqala mongko nuli jawab sapa Harun Ar-Rasyid, bal soalu ta'allumin, balik utawi soal iku pitakon krono bibinau utawa nuprih ilmu. Faqala mongko nuli ngucap sapa Arabi, kum fajlis julusas sail. Yang pengucap kum jumeneng sira, fajlis mongko nuli lungguh sira, julusas saili kelawan kaya lungguhe wong kang takon, minal mas'uli saking wong kang den takoni. Faqama mongko nuli jumeneng sapa Harun Ar-Rasyid, wajala salan lungguh sapa Harun Ar-Rasyid ala rukbatayhi ing atase dengkul lorone Harun Ar-Rasyid, baina dayhi ing dalam pengarepane A'rabi. Maka kemudian A'rabi tadi berkata, su'aluka hadza su'alu ta'allumin au su'alu ta'annutin. Pertanyaan Anda ini apakah pertanyaan dalam rangka belajar atau ingin tahu, au su'alu ta'annutin, atau apakah pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk mempersulit atau ngetes saja. Faqala bal su'alu ta'allumin. Maka kemudian Raja Harun Ar-Rasyid berkata bahwa pertanyaan beliau adalah pertanyaan dalam rangka belajar, benar-benar ingin tahu. Faqala, maka kemudian A'rabi tadi berkata, kum fajlis julusas sa'ili minal mas'ul. Kalau begitu berdirilah, kemudian duduklah kembali dengan posisi duduk sebagaimana duduknya orang yang bertanya kepada orang yang ditanya. Faqama wa jalasa ala rukbatayhi baina yadayhi. Maka kemudian Raja Harun Ar-Rasyid menuruti permintaan dari A'rabi tadi. Maka kemudian beliau berdiri dan duduk dengan bersandar pada kedua lututnya berada di hadapan A'rabi tadi. Allahu a'lam bishawab.